Okay, Assalamualaikum. So now kita nak masuk topik seterusnya, topik electricity. So now adalah 3.1 current and potential difference. Okay, so kita tengok unit of electric charge. Okay, so unit of electric charge kita simbol dia adalah Q. Okay, kalau kita tak nak tulis electric charge, kita boleh tulis sebagai Q sahaja. Okay, tu simbol. Okay, unit dia adalah coulomb C. Okay, contohnya 2C. Okay, so 2 coulomb lah. Okay, so charge on electron, okay, dengan charge on proton adalah sama. Tetapi elektron adalah negatif. Okay, so proton adalah positif. Okay, body is neutral if it has equal number of positive and negative. Okay, so dia akan bercas negatif bila cas negatif dia lagi banyak daripada cas positif, dan cas positif terjadi bila more positif than negative charge ataupun atom loses electron. So yang penting adalah the force acting to body will of the same net charge. Okay, yang sama akan repel. Okay, the force acting on two body different charge, dia akan attract. Okay, the force causes movement of electron, or kita panggil sebagai flow charge. Okey, so di bawah ni adalah kita punya formula yang pertama untuk electric current. So the rate of flow of electric charge. So maksud electric current adalah the rate flow of electric charge. Okey, rate tu adalah disebabkan dia bahagi dengan massa. So electric charge ni Q lah. So yang ni adalah kita punya graf. Okay, kenapa kita dapat yang pertama adalah directly proportional? Sebab kita tengok current dengan Q. Sebab current dengan Q. Okay, sebab current dengan Q adalah directly proportional kan? So kita akan dapat graf directly proportional lah. Okay, manakala graf untuk relationship di antara I dengan T adalah inversely proportional. So graf inversely proportional adalah macam ni. Okay, next kita move kepada electric field. Apa yang dimaksudkan dengan electric field? Okay, an electric field is a region, kawasan, which an electric charge experiences an electric force. Okay, so electric force yang ada adalah attraction, tarikan dan juga repulsion. Okay, so yang ni adalah charge. Okay, charge positif. So charge positif, ingat charge positif dia punya direction dia akan keluar. Dia akan keluar. Manakala charge negatif dia akan masuk. Dia akan masuk ke dalam charge. Kalau positif, dia akan keluar. Okay, an electric field is created from positive charge sphere in spaces around it. A positive charge body that is placed in the same region. Okay, so same region tu maksudnya positif jugalah. Okay, positif juga. Positif body that is placed in the same region maksudnya positif. So dia akan apa? Dia akan repulsive force. A negative, okay, when placed at any point of region, okay, dia akan attractive force. Okay, so an electric field is represented by series of arrow. So kalau kita nampak ada arrow ni, kita panggil dia adalah electric field lines. Okay,
So ada arrow kan. Okay, the line indicates both the magnitude. Magnitude tu maksudnya nilai and the direction of the field. Direction ni bergantung kepada kita punya arrow lah. The direction of an electric field at any point is taken as the direction of the force acting on charge of body. Okay, electric field lines never cross each other. Okay, maksudnya macam ni. Katakanlah kita ada positive charge, okay, dia tak boleh tiba-tiba ke sini pula. Dia tak boleh bersilang. Tu syarat untuk electric field lines. Okay, next adalah electric field lines are most dense around object with the greatest amount of charge. Maksudnya, bila berdekatan dengan sini, okay, yang berdekatan dengan charge, okay, dia adalah more dense dan banyak charge berbanding di luar ni. Okay, next. So, yang ni nanti kita akan buat eksperimen. Okay, so kita akan buat eksperimen ni dan akan disambungkan. Selalunya kita akan sambung kepada power supply kan. Tetapi kali ni kita tak sambung kepada power supply. Kita sambung kepada EHT source. Okay, EHT source ni, kenapa guna EHT source? Ni EHT source. Okay, EHT source ni, dia punya voltage dia sangat tinggi. So, voltage dia adalah 50,000 volt. Compare rumah kita kan. Rumah kita, kita punya house kita ada 240 volt. Kalau factory dalam 1000 volt. So, EHT ni dia punya sangat tinggi. Okay, dia 50,000 volt. Okay, kenapa kita nak guna EHT? Okay, soalan akan tanya, why EHT? Kenapa kita guna EHT? Okay, kerana untuk produce high strength of electric field. Ni jawapan dia. Okey, so kita akan sambunglah sama ada sini kita sambungkan kepada positif, sini sambung negatif kan. Ni akan jadi positif, ni akan jadi negatif. Okey, kita akan guna dalam ni kita akan letakkan minyak oil. Yang titik-titik-titik ni adalah semolina grains. Tu yang daun yang suka lekat dekat seluar tu. Kita panggil apa? Yang tu lah yang suka dekat padang tu kan. So yang tu okey. Kenapa kita guna tu? Sebab dia adalah ringan. Okey, so kita nak tengok lah sebab dia nanti kita nak tengok dia punya charge dia macam mana. Okey. So, kita nak tengok kalau positif charge, tengok betul-betul Kalau positif charge, ingat positif dia akan keluar. Okey, so anak panah dia betul lah. Anak panah dia akan keluar. Okey, kalau negatif, ingat negatif masuk. Dia akan masuk lah. Okey, so yang ni sebenarnya dia bagi plate. Ni plate negatif. Ni positif. Ingat, positif keluar, negatif masuk. So, kita kena lukis. Kita lukis macam biasa dulu. Cuma ingat tak boleh bersilang je kan. Okey, kita lukis macam biasa. Lepas tu, positif kena keluar. Okey, so positif keluar. Dan negatif masuk kan. Okey. So, sama juga macam ni. Sama juga macam ni. Dan, okey, kita tengok kalau yang repel. Ni repel kan sebab dia positive charge. Maksudnya, both charge are same. So, positif keluar. Nampak tak? Positif keluar. Ni pun positif keluar. So, dia tak boleh nak masuk. Sebab tu dia tak attract. Kenapa dia tak attract? Sebab tengok direction dia. Direction of electric field. Okay, so ini sangat-sangat senang.
Okay, next kita nak tengok, kita ada dua eksperimen sebenarnya to describe the effect of an electric field on charge. Okay, so apa yang kita buat adalah kita letakkan metal electrode dan kita letakkan ping pong ball di tengah-tengah. Okay, ping pong ball coated with conducting material. Okay, so bila kita pasang saja EHT ni, apa yang akan jadi? So the ping pong ball will remain stationary. That is because there are forces exerted on this ping pong ball, but the magnitude of the force will be the same. To the left and to the right, the force will be the same. Okay, so this ping pong ball will not move because the force act to the right equal to the force act to the left. Okay, so it will remain stationary. But if we displace the ball, okay, we use our hand to push the ball to the right. What will happen is that if you push the ball to the right, then the negative charge from the ball will be attracted to the positive plate and leaving the positive charge inside the ball. Okay, as long as you push it and make it touch with this plate, the negative charge will go into the positive plate, leaving the positive charge inside the ball. If this happens, okay, now the plate and the ball are both carrying the same charge, right? Okay, and they will repel each other, so they will push each other. So the ball will be pushed towards the negative plate. It will be pushed towards the negative plate. It will move to the negative plate. And if it touches the negative plates, guess what happens? The negative charge from the plate will move into the ball. Okay, it will move into the ball. Negative charge will move into the ball. If the negative charge moves into the ball, it will make the ball carry negative charge. Now same charge repel, right? So you push the ball to the right. And the ball to the right, the same thing happens again. The negative charge will go to the plate again, you bring it positive, and then you push it back. So you will end up that this ping pong ball, it will oscillate between these two plates. So it will carry the negative charge over this positive plate. This positive charge and then go back to the negative plate. Okay, so this ping pong ball will go right, left, right, left, right, left. It will oscillate between these two plates. So that's what happens. Okay, yang ni kalau soalan tu 4 markah kan. So, ping pong ball is static. Okay, touch the ping pong ball. Maksudnya kita ambil ping pong ball tu, kita lekatkan, kita letak dekat metal plate tu. So, bila kita letak dekat metal plate, ni, so ping pong ball kita lekat dekat metal plate negatif. So negative charge ni akan pergi kepada ping pong ball yang dekat sini. So ping pong ball akan jadi negatif. So bila jadi negatif, dia akan repel dengan metal plate. So dia akan pergi pula kepada positif. Bila P dekat positif, dia pula akan positive charge akan pergi kepada ping pong ball lah. So dia akan jadi positif pula. So dia akan repel. So dia akan berlaku benda ni continuously oscillation between two plate. Okay, dia akan bergerak. Sentiasa bergerak. Dia akan oscillate lah. Okay, so ingat mula-mula ping pong ball is static. Lepas tu kita sendiri yang tolak ping pong ball pergi kepada negative plate ke positive plate, tak kisah mana-mana plate pun. Tapi bila once dia touch kepada plate, so charge yang ada pada plate tu akan transfer pergi dekat ping pong ball. So bila dia dah transfer pergi dekat ping pong ball, dia akan jadi sama. Okay, charge dia akan jadi same. So bila same, dia akan repel. So repel dia akan pergi kepada negative plate pula. Okay, so benda ni akan jadi berterusan. Okay, next. Tadi kita menggunakan ping pong ball. Sekarang ni kita nak gunakan electric field on candle flame. Maksudnya kita nak gunakan dekat sini kita nak gunakan flame.
Okey, so kalau kita tengok dulu dekat sini, kita akan nampak positive plate dekat Q dengan negative plate dekat P kan. So ingat negative plate, negatif, okey, negatif akan pergi kepada positif, positif akan pergi kepada negatif. Okey, tapi kalau kita tengok dekat sini, positif dia lagi besar. Okey. Kenapa jadi macam tu? If we put this candle flame inside a film, EHD, extra high tension, which is a very high voltage, the positive ions will be pulled towards the negative plate, and the negative ions will be pulled towards the positive plate. Okay, and then we will see something like this: positive ions to the positive plate, and negative ions, sorry, positive ions to the negative, and the negative ions to the positive plate. Okay, we'll see something like this: okay, the positive go to the negative plate, and the negative go to the positive plate. Okay, but then you will find that the flame is no more symmetry. Okay, they will tend to go to the left hand side, to the negative plate, compared to the right hand side. Okay, why? That is because the positive ions are much bigger than the negative ions. It's much bigger. Negative ions, the negative charge is just the electrons, small electrons, but the positive ion is the air particles. It's much bigger. And if this positive ions move to the left, it will collide with the other air molecules around here. Okay, it collides with the airs around here. And if it collides with the air around here, it will move the air to the left. So this will create something like a wind blow. Okay, something like a wind blow to blow this flame to the left. So it will bring more air molecules to the negative plate. And that's why this flame is not symmetry, but it tends to move towards the negative plate, okay, compared to the negative charge. Okay, so that's why it's not symmetry. So that's what happens if you put candle flame inside an electric field. Okay. If we put this candle flame in. So, cikgu repeat lagi sekali. Heat from candle. Okay, haba yang daripada candle ni, candle flame, heat from candle flame ionize the air of molecules. Okay, udara-udara ni yang akan dia akan jadi ionize dekat sini. So, it become positive and negative ion. So, kita akan around sini kita akan dapat positive and negative ion. So, positive ion is heavier ataupun bigger. Okay, so bila bigger, so positive ion will make more portion of candle flame and attracted to the negative plate and is divided into two portion. So ingatlah dia punya portion adalah tak symmetry disebabkan positive ion is heavier. So bila positive ion heavier, dia akan attract kepada negative plate. So yang ni adalah relationship between electric current and potential difference. Okey, potential difference ni adalah voltage yang kita belajar waktu form 3. Tapi bila dah masuk form 4, form 5, kita tak sebut sebagai potential difference, kita sebut sebagai voltage, kita sebut sebagai potential difference. So, apa dimasukkan dengan potential difference? Potential difference ni kalau kita tengok bateri kan, bateri di sini positif, sini negatif. So, positif dekat sini, negatif dekat sini. So, dia ada so, positif kita namakan dia sebagai higher potential. Negatif adalah lower potential. So, between ni kita namakan dia sebagai potential difference. Perbezaan daya. So, untuk dapatkan potential difference, potential difference, kita ada dua formula. Iaitu nak dapatkan potential difference,
V, voltage kan. Okay, equals to work done bahagi dengan charge, ataupun kita boleh tukarkan work done sebagai energy. Kalau tak bagi work done, energy kan, sebab unit work done dengan energy ni adalah joule. Okay, so untuk dapatkan V, kita boleh ambil W bahagi dengan Q, ataupun kita ambil E bahagi dengan Q. Okay, kalau kita tengok dekat sini, what is 1 volt? 1 volt is 1 joule per coulomb. The potential difference across 2 points is 1 volt. 1 joule of work is done moving of 1 coulomb. Okay, so yang tu sahaja untuk tajuk electricity for 3.1. Okay, so thank you.